अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन तज़रीन अपडेट्स हमारे पास है, आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे, यमन ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया, इराक़ी मज़ाहमत का मकबूजा इलाक़ों पर वार, गज़ा में सहाफ़त कीमत जान। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल के साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले हम आपके सामने जो खबर लेके आए हैं, इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन ने जो है इसराइल की जनाब मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद साउथ यरूशलेम से सायरन जो है वो सुनाई दिए गए, यानी सायरन की आवाज़ और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। दूसरी तरफ यमन ने इतला दी है कि उन्होंने मकबूजा इलाकों में मिसाइल दागा है। ताहम इसराइली फोर्सेज ने मीडिया को बताया कि मिसाइल इसराइली हदूद में दाखिल नहीं हुआ। अलमसीरा टीवी ने इतला दी कि यमन ने 24 घंटों में दूसरी दफ़ा अमेरिका व बरतानिया नेवी ने जो हमले की उस 7 मुकदमात को निशाना बनाया, लेकिन उसके बदले में आप एक अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ तो यमन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बड़ी तेज़ी से, ज़बरदस्त तरीके से, बरतानिया और अमेरिका दोनों मिले हैं, लेकिन अब सिचुएशन ये कि उस सारी सूरत हाल में उसने यरूशलेम पर हमला किया है। बेशक मीडिया डिनाई करेगा, लेकिन हम इसलिए मीडिया को कोट करते हैं कि यूट्यूब वाला बुरा मान जाता है। तो इसमें आप देखें कि भाई साहब इस तरह नहीं है, उन्होंने बाकायदा टारगेट किया है इनको, और जैसे इसके मजीद डिटेल यमन शेयर करेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब मामला यहाँ पर एक और चीज़ का है। मामला ये है कि जब हम यानी मज़ाहमत की जो खबरें होती हैं उन पर यूट्यूब बुरा मान जाता है, और जो इसराइल की खबरें उनको अच्छी लगती, तो हम कहते हैं भाई साहब वहाँ से भी हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि वो भी अगर आप देखें तो उसमें भी तो तबाही आपकी। इसराइल के मशरक़ की जानब से रॉकेट हमलों की वजह से शफीला रीजन में और बैत शमीश में ख़तरे के सायरन और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि रॉकेट या मिसाइल जो है इराक़ की जानब से फायर किए गए हैं। अब आप देखें कि पहले तो चीज़ें छुपाई जाती थी, अब छुपाई इसलिए नहीं जाती कि सामने जो है वो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, और बैनुल-अक़वामी मीडिया के होते हुए सारी चीज़ें जो हैं वो फिर खुल के सामने आ जाती हैं। तो एक तरफ तो ये चीज़ें आ रही हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरे ने आपको बताते चलें कि इसराइली मशरक़ के एक तरफ तो ये बात बता रहे हैं, दूसरे ने इराक़ भी इसका दावा कर रहा है कि हमने अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। और इराक़ मुसलसल आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन में मुसलसल वो 2-3-4 हमले मुसलसल इराक़ की सरजमीन से कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अलग एक हुकूमत, अलग मुल्क है, उसके बावजूद आप डट के खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है वो हमारे पास जो दूसरी खबर है वो खबर आपके सामने रख लेते हैं। अल जज़ीरा न्यूज़ ने रिपोर्ट की कि इसराइली अफवाज ने शुमाली गज़ा के इलाके जबालिया में एक हमले में 36 अफराद और लिबनान के दारुल-हुकूमत बेरूत के शुमाल में वाक़ गाँव अलमात में 23 अफराद को शहीद किया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी सी तकलीफ़ नहीं बल्कि ज़्यादा तकलीफ़ है कि मासूम लोगों को, मासूम आबादियों को, जहाँ पे कैंप से जहाँ पे लोग हैं उनको निशाना बनाया जाता है। गज़ा में तिबी ज़राए के मुताबिक इसराइली अफवाज ने गज़ा की पट्टी में कम अज़ कम 49 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। लिबनान में वज़ारत सेहत ने इसराइल के हमलों में शहादतों की रोज़ाना तादाद 38 कर दी गई है। अब आपको बताते चलें कि देखो ये आसान काम नहीं होता है। सहाफ़त चाहे वो आप गज़ा में बैठ के करें वो तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो वहाँ से आप सब तक खबरें पहुँचाते हैं, अपने जान जोखों में डालकर खबरें आपको तक पहुँचाते हैं। जो हम यहाँ पे पाकिस्तान जैसे ममालिक में बैठ के आपको खबरें देते हैं तो हमें भी बड़ा प्रेशर का सामना होता है, कोई आसान काम नहीं होता है। आप निकाल देना कितने सहाफ़ी जो वेल नोन सहाफ़ी हैं वो कितनी बात करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं। या तो मैंने आपको बारहा बात की कि बहुत सारे मसाइल आपको इंटरनेशनली हो जाते हैं, यहाँ पर भी मसाइल प्रेशर आपको सहना पड़ता है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ गज़ा के साफ़ियों को जो मुख्तलिफ तरीके से अपनी जान के नजराने पेश करके अब तक सच और हक पर अपनी खबरें पहुँचाते हैं। साफ़ियों के हुकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने गज़ा में साफ़ियों की अमवात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि गज़ा में जंग के आगाज़ से जो है साफ़ी अपने ही रिपोर्टिंग के लिए सबसे बड़ी कीमत अपनी जानें दे चुके हैं।
بغیر کسی حفاظت آلات بین الاقوامی موجودگی مواصلات یا کھانے پینے کے باوجود وہ دنیا کو سچ بتانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، آپ اندازہ لگا لیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے باوجود وہ دنیا کو سچ بتانے کے علاوہ، مطلب یہ نہیں نہ کھانے کی چیز ہے نہ کچھ اور ہے، اس کے باوجود وہ اب تک سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بار جب کوئی صحافی قتل ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، جلاوطنی پر مجبور ہوتا ہے، ہم سچ تک رسائی کھو دیتے ہیں۔ ان ہلاکتوں کے ذمہ داروں کو دو یعنی اگر آپ دیکھیں مقدمات کا سامنے ہے، ایک بین الاقوامی قانون کے تحت، دوسرا تاریخ کی رحم بے رحم نظروں کے سامنے وہ مجرم رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دیکھو ہمارا کام ہوتا ہے بولنا، سچ اور حقیقت پر مبنی خبریں سب کا فرض ہوتا ہے پہنچانا آپ سب تک۔ اس کے لیے ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے، ہم بھی آپ جیسے انسان ہوتے ہیں، ہمارے بھی فیملی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، بہن بیٹی ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتے کہ ہم کوئی سپر مین یا آئرن مین بن کے اس میدان میں کودتے ہیں، اور اس آج کل کے فصلیت کے نظام میں بولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو رپورٹ آئی ہیں، یقیناً اس پہ تشویش کا اظہار سب کو کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی تشویش ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی سب جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے، اور خاص کر صحافیوں کے ساتھ، اور صحافی اگر اس طرح کاٹے جائیں گے تو پھر تو میرے خیال میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور پوری دنیا کو ہوگا۔ سچ اور حق پر مبنی خبریں اب تک پہنچیں گی نہیں۔ حزب اللہ کے اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر گزشتہ ماہ کیے گئے حملوں کے بعد نتن یاہو نے اپنا دفتر بالائی منزل سے تہہ خانے میں منتقل کر دیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رسائی ادارے کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے بیٹی کی شادی کو بغیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ حملے کے خوف سے جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم کا عدالت میں کیسز میں بھی پیش نہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم لبنان میں پیجرز ڈیوائس حملوں اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ پر حملے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس کے دوران حملوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کی کمیونٹی کیش ڈیوائس اور حسن نصر اللہ پر حملوں کے پیچھے اسرائیل تھا۔ لیکن اب اس ساری سچویشن میں آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جو اسرائیل میں بیٹھا ہے، نہ وہ اپنے بچے کی شادی کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا آفس بھی آپ نیچے کی طرف دھکیل لیتے ہیں کہ ایک زمین کے اندر زیر زمین آپ نے آفس بنایا ہوا ہے۔ اٹس مین کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ اسرائیل میں نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ اسرائیل جو سب کے لیے خطرہ تھا، آج وہ اپنے آپ کو محفوظ ان کا وزیر اعظم نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ تو جناب آپ کو عرب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں پہلی بار جو ہے وہ تاریخ میں پہلی بار عرب صحراؤں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے، اور برف میں ڈھکے خوبصورت مناظر دیکھنے والوں کی آنکھوں کو جو ہے یہ خیرہ کر دیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب کے صحرا برف سے ڈھک گئے۔ موسم سرما کے عجوبے میں تبدیلی، عام دنوں میں سنہری دھوپ میں تپتا ہوا صحرا اور اس کی گرم ریت کے ٹیلے اب برف سے ڈھکے ہیں۔ ہم نے جو ہے ریتیلے دیکھے ہیں، زیادہ تر گرم تپش وہاں پہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ موسم جو ہے وہاں پر بدل گیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، تو تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں نومبر کا مہینہ ہے، یہ بھی بڑی مشکل سے پہنی ہے آج، ورنہ میں ابھی ٹی شرٹ میں نے اوپر پہنی ہے، تو نومبر کے مہینے میں بھی آج گرمی ہے، لیکن سعودی عرب میں ٹھنڈ ہو گیا۔ اب تک لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔